ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शक बंधु। जदि आपणकर धनुराशि तेबे आजिर एही वीडियो आपणक जीवनर दिग एवं दशा बदलैबाकु जाउछि। कारण एथरर श्रावण मास धनुराशिर व्यक्तिविशेष मानक पई कौनसी साधारण श्रावण मास नुहे। यह हेउछि सेही समय जहाँ पई आपण वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करथिले। आपणक जीवन में लगी रही से दुख कष्ट अपमान एवं आर्थिक अनाटनर अंत घटवाक जाउछि। देवादिदेव महादेवंकर तृतीय नेत्र एबे आपणक भाग्य उपरे पड़ी। हाँ दर्शक बंधु, धनुराशि जीवन में हेबाकु जाउछि एक बहुत बड़ चमत्कार। किंतु एही चमत्कार केवल सेमानकु मिलिबो जो माने एही वीडियो रे कुहा जायथिबा गोटिए गोटिए कथा को ध्यानर सह शुणिबे एवं निज जीवन में पालन मध्य करिवे। अधा अधूरा ज्ञान सबुबले विपज्जनक। तेणु संपूर्ण लाभ पाइबा वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। मु आज आपन को जणाइबी कहीं महादेव धनुराशि उपरे एते प्रसन्न अछंती, आपणक भाग्य किपरि खोलिबो एवं एही पवित्र श्रावण मासरे आपन को कौन करबा उचित और कौन बिल्कुल करबा उचित नुहे। तेबे आसंतु महादेवक नाम नहीं आरंभ करिबा आजिर एही पवित्र अध्याय को। दर्शक बंधु, आमको प्रथमे बुझिबाकु हेबो जे धनुराशि हेउछि अग्नि तत्वर राशि एवं एहार स्वामी ग्रह हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति हेउछंती ज्ञान धर्म सदाचार एवं आध्यात्मिकतार कारक। अन्य पक्षरे भगवान शिव हेउछंती परम गुरु। जेतेबेले ज्ञान एवं वैराग्यर मिलन हुए सेतेबेले चमत्कार सृष्टि हुए। गत किछि वर्ष धरी धनुराशिर लोक माने बहुत संघर्ष करिसंती। आपण माने अन्यर भल करिसंती, किंतु बदल रे आपण को केवल प्रतारणा ही मिली। लोके आपणक सरलतार फायदा उठाई, किंतु महादेव सबु किछि देखुछंती। आपणकर से धैर्य आपणकर से धार्मिक आचरण जोगु ही महादेव आज आपणक पाखरे ठिया होइछंती। श्रावण मास हेउछि महादेवंकर अति प्रिय मास आ गुरुंकर राशि होइथिबारु एही मासरे आपणकर प्रत्येकटी प्रार्थना सीधा कैलाश पर्वत रे पहुँची थाए। तेबे दर्शक बंधु, एबे आसंतु जानिबा एही श्रावण मासरे आपणक भाग्यर बंद कबाट किपरि खोलिबो, केउं दिगरु आसिबो खुशी खबर। मु एहाकु चारोटी भागरे विभक्त करिछि। प्रथमे आर्थिक उन्नति एवं कर्मक्षेत्र। दर्शक बंधु, धनुराशि पे धनर देवता हेउछंती शनिदेव एवं श्रावण मास हेउछि महादेवंकर मास। जेतेबेले महादेव प्रसन्न हुअंती सेतेबेले शनिदेव मध्य शुभ फल देवाकू बाध्य हुअंती। एही मासरे आपणकर अटकी रहितबा धन हठात फेरी पाइबार दृढ़ जोग रही। जो मैंने चाकरी खोजुछंती वर्ष वर्ष धरी साक्षात्कार दे निराश होइछंती सेमानकु भल चाकरीर सुजोग मध्य मिलिबो। कर्मक्षेत्र रे थिबा गुप्त शत्रु माने आपण छाए परास्त हेबे। व्यवसायिक पई यह एक सुवर्ण सुजोग। आपणकर कौनसी बड़ डील फाइनाल होई पारे। द्वितीय रे पारिवारिक एवं दाम्पत्य जीवन। भगवान शिव एवं माता पार्वती हेउछंती आदर्श दाम्पत्यर प्रतीक। श्रावण मासरे धनुराशिर पारिवारिक जीवन में मधुरता आसिबो। जो मानकर विवाह विलंब होउथिला किंबा बारंबार कथा छिड़ी भांगी जाउथिला सेमानक पई एही मासरे खूब सुंदर प्रस्ताव आसिबो। स्वामी स्त्री मध्य लगी रही मनोमालिन्य दूर हेबा सहित परिवार रे हस खुशीर लहड़ी खेलीजिवो। संतान प्राप्ति आशार थिबा दंपति को खुशी खबर मध्य मिलिबो। तृतीय रे स्वास्थ्य एवं मानसिक शांति। विगत किछि दिन हेबो आपण अजणा भय एवं मानसिक चापरे गति करुथिले। निद न हेबा अजथा चिंता करिबा धनुराशिर एक समस्या पलटि जाइथिला। किंतु श्रावण मासरे महामृत्युंजय आशीर्वाद आपणकर पुराणा रोग भल हेबाकू लागिबो। आपणक भितरे एक अद्भुत आत्मविश्वास जागृत हेबो। आपणकू लागिबो जेपरि कौनसी अदृश्य शक्ति आपणकू सबुबेले रक्षा करुछि। चतुर्थ रे समाज रे मान सम्मान बढ़िबो। आपण जेते भल काम कले मध्य आपणकू जश मिलु नथिला, किंतु एही समय रे आपणकर प्रतिभा को समस्ते चिन्हिबे। समाज रे कर्मक्षेत्र रे एवं परिवार रे आपणकर प्राधान्य वृद्धि पाइबो। लोक माने आपणकर परामर्श मध्य लोड़िबे। दर्शक बंधु, भाग्य केवल सेतिकी बेले साथ देई थाए जेतेबेले आमे सठिक दिगरे कर्म करथाउ। जेहेतु आपणकर राशि धनु, आपणकू एही श्रावण मासरे किछि विशेष नियम पालन करिबाकू पड़िबो। एगुड़ी को निजर दैनंदिन रुटीन रे सामिल करिबा अत्यंत आवश्यक। प्रथमे प्रातः स्नान और जलाभिषेक। प्रतिदिन सकाळु शीघ्र उठी स्नान करंतु। तंबा कलश शुद्ध जल नहीं
ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା କେଶର ମିଶାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଜଳାଭିଷେକ ସମୟରେ ଲଗାତାର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ହଳଦିଆ ଫୁଲ। ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଧନୁରାଶିର ଲୋକେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ 108ଟି ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନରେ ରାମ ଲେଖି ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କନିଅରି ଫୁଲ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲେ ମହାଦେବ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ। ଏହି ମାସରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟିଏ ବିଧିବିଧାନ ସହ ପୂଜା କରି ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜର ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଦାନ ଧର୍ମ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଫଳ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗାଈକୁ ନିୟମିତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିବ ଚାଳିଶା ଓ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜପ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଶିବ ଚାଳିଶା କିମ୍ବା ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂଜାପାଠର ଫଳ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଖାସ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ଏହି ମାସଟି ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଶରୀର ଓ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ନ ରହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ମିଳିନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କ୍ରୋଧ ଓ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଧନୁରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ରାଗ ଆସିଯାଏ। ଏହି ମାସରେ ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରର ବୟସ୍କ ଲୋକ, ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, କାହାର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ପରନିନ୍ଦା କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ସେତିକି ସମୟ ମହାଦେବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଅନ୍ୟାୟ ଧନ। କୌଣସି ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ। ରାତି ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଭାତ ସେତେ ଉଜ୍ଜଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ସଠିକ୍ ଫଳ ପାଇବାର ସମୟ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ। ସେ କେବଳ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ସଫା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ହାତ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟିକୁ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ନୂଆ ଉତ୍ସାହର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କିମ୍ବା ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେତେ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଏହିଭଳି ଧନୁରାଶିର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହର ହର ମହାଦେବ।